السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع. كما كتلاحظوا في le titre, la science d'aujourd'hui غادي نهضروا على les déplacements, les surfaces et le volume élémentaire en coordonnées sphériques. Alors bismillah. هاد les coordonnées se vont noter r, θ, phi. شنو هما هاد les quantités? Alors je prends toujours mon système d'axes de référence. O, X, Y, Z. On affecte une base de X, de Y, EZ. Alors on a le repère de référence, les rois, qui me un repère orthonormé direct. Alors j'ai un point M, toujours fait l'espace. Le R, c'est la distance entre O et M. Adawa R, petit r. Le θ, c'est l'angle entre l'axe OZ et la droite OM, directement la droite OM. Adawa θ. Et donc, les deux paramètres, c'est insuffisant, sont insuffisants pour repérer exactement un seul point M dans l'espace. Pourquoi? Parce que quand je fixe le R tout seul, je donne un R. Le point M se retrouve à une sphère de centre O de rayon R. Quand je rajoute le θ, R et θ, le point M réconfine avec un θ donné et un R donné. Sur un cercle. Sur un cercle de centre, projection orthogonale de M sur l'axe OZ et de rayon HZM. Quand je note la projection orthogonale d'M à l'axe OZ et HZ, donc avec le cercle de centre HZ et de rayon HZM. Et pour le voir autrement, je ne vais pas faire ça. Je vais essayer de faire la projection de M sur le plan OXY. Alors ce point-là, je le note HXY. Le point là déjà à la fin. La distance que vous avez ici, en fait, c'est ce qu'on avait noté ρ, les coordonnées cylindriques, à dire. Et quand je trace une parallèle, à droite passant par M, ça veut dire c'est là. Et là j'ai quoi? J'ai une projection orthogonale de M sur l'axe OZ. Je note HZ. Alors j'ai dit tout à l'heure, quand je fixe le θ et le R, mon point M peut être sur un cercle de rayon ρ et de centre HZ. Alors pour repérer ce point sur ce cercle, il faut fixer un angle. Il faut donner un angle. Soit qu'on vient directement ici et on mesure l'angle, et on en note phi. Donc phi, ouais, c'est l'angle bien l'axe OX et la droite OHXY. Sinon, comme tu as bien là, je suis dans la droite. Là, il y a une droite parallèle à l'axe OX. Donc, on a le vecteur EX. On a EX. Pour moi, c'est une droite parallèle à OX. Donc, on a le vecteur EX et la dirigée. L'angle phi, là, je le retrouve ici. Ben, il y a des parallèles, il y a des parallèles, il y a l'angle là, ou l'angle là. Il y a deux plans parallèles. Donc, on a les trois quantités R, θ, phi. J'ai le R, le θ et le phi. Le phi, il y a un chauffeur là, il y a un chauffeur là. Généralement, il y a quelqu'un beaucoup plus visible. Et on sait très bien que les trois quantités R, pour repérer, balayer tous les points de l'espace, le R, il appartient à 0 plus l'infini. C'est une distance de 0 à plus l'infini. Le θ, faites attention pour le θ, c'est de 0 à pi, fermé. Par contre, le phi peut évoluer en 0 tel 2pi ouvert. 2pi.
Donc jusqu'à présent, Hachi Marouf. Si vous voulez, on retrouve les coordonnées sphériques. Ah pardon, on retrouve les coordonnées cylindriques. Les هما ρ phi et z. On a جي z. هذا راه z هذا. Mais هنا راه z اللي هو le même هنا. Et je peux retrouver les coordonnées cartésiennes. Finalement, les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, voilà déjà le z. Il se fait de projeter le point HXY sur l'axe OX avec une parallèle à l'axe OY. On obtient le X. On projette orthogonalement le point HXY sur l'axe OY parallèlement à l'axe OX. Perpendiculaire. On obtient le Y. Maintenant, là. هذا اللي بغيتو تسميوه HY هذا سميوه HX كما سمينا هذا HZ. À partir de cette figure, on peut établir les relations comme ce qu'on a déjà vu pour les coordonnées cylindriques en fonction des coordonnées cartésiennes ou bien l'inverse. On peut le refaire ici entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cylindriques. Alors je vous rappelle les relations entre les coordonnées cartésiens et les coordonnées cylindriques. Je connais les x, les coordonnées cartésiennes. Le x, c'est égal à ρ cos phi. Il y a de x, là j'ai un triangle, rectangle. Le cosinus de l'angle phi, x à la haut. Donc x égale à ρ cos phi. Y égale ρ sinus phi. Le z, c'est les coordonnées cartésiennes. Ou le même qu'on utilise dans les coordonnées cylindriques. Bien. Et alors, juste à côté, on va dire la relation entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Le rôle c'est le même que je retrouve ici. Alors, je l'ai déjà dit. Exploitons l'angle, le triangle ONHZ, اللي هو un triangle rectangle en HZ. غتلقاو بأنه ما هي إلا R sinus θ. Le ρ هو R sinus θ. وغتلقاو بأن هاد Z هاد le Z يعني je suis en train d'exprimer les coordonnées cylindriques en fonction des coordonnées sphériques. هو R cos θ هاد لو Z وهداك لو في ديال لي كوردوني سيلندريك هو لو ميم في اللي عندي هنا في لي كوردوني سفيريك. Alors on a juste les relations. Je peux retrouver facilement la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Je remplace le ρ ici. Alors le ρ je le remplace par R sinus θ. Donc X يكون R sinus θ cos phi. Y يكون هو R sinus θ sinus phi. Z يكون هو R cos θ. واخا مزيان. هادشي جوسكا بريزون كله معروف. أنا دائما الهدف ديالي شنو هو؟ الهدف ديالي هو de retrouver les déplacements, les surfaces et le volume élémentaire هذا السيستم دو كوردوني. دونك نبداو ب دي دو ال. دي دو ال كوم دابيتود غنبقى ندير ديما نفس هاد التكنيك، نفس لانالوجي مع لي كوردوني كارتيزان لي كوردوني سيلندريك. هاد دي دو ال سا ديبون على لو بارامتر اللي غادي نفاريو. نفاريو ار. دونك غنسميو دي دو ال ا ر فاريابل ايغال. نرجعو هنايا. On va juste varier le R tout en gardant le θ et le phi des constantes. Donc le θ, l'angle phi reste constant. R va bien varier. Et là, quand on varie uniquement le R, après, je vais نحصل. غنحصل على une droite. Plutôt une demi-droite. Une demi-droite, le R il est positif. غنحصل على la demi-droite. Je la retrace. غنسميها L R, يعني la ligne de coordonnées à R variable. Donc le M qui déplace la demi-droite. Donc je change la demi-droite tout en gardant le θ et le phi des constantes.
Je prends mon point imprime. Et كما قلنا دائما كناخذوه في le sens positif, le sens croissant. Alors le imprime. Alors هاد la distance, هاد la portion من هاد la droite. Puisque هنا عندي R, عندي هنا R plus D de R, une variation D de R élémentaire. Donc هذا ما غيكون إلا le D de R directement. بغيتو نرسموه غيكون بحال هكا. ها هو le D de R. هو هذا. هاد la portion de la droite هي اللي رسمت هنايا. Toujours parallèlement مع هاد la notation scalaire غنمشيو نقلبو على la notation vecteur. يعني غنديرو D de L vecteur. Alors D de L un R variable orienté, donc on voit D de R porté par quoi? Regardez le petit vecteur M', il y en a d'abord pour le vecteur M', on a la distance M', ok? On a d'abord le vecteur M'. Le vecteur M', voilà, machine dirigée n'est par EX, n'est par EY, mais par EZ. Donc obligé de définir quoi? Un autre vecteur unitaire. Avec le vecteur unitaire اللي غادي définir, غنحطو هنايا وغادي نسميه ER. Pour faciliter les notations, غنسميه ER. Donc غتلاحظوا بأن هاد le M' غيكون dirigé par ER, directement ER. La ligne de coordonnées R, dirigée par ER, une petite portion de la droite غتكون dirigée par ER. Alors نشوفوا D de L à θ variable. À θ variable. Alors, mon point M est là, elle est toujours là. Je fixe le R, je fixe le phi. Alors R constant, phi constant. Au θ غنفاليوها. كنعرفوا بأن كتفاليو من 0 حتى بي. Alors هنا كنفاليو θ من 0 حتى بي راه غادي نحصل على ان demi cercle. Avec le demi-cercle, il sera de centre haut de rayon R. Alors, c'est mon école maintenant. Ah, avec le demi-cercle, voilà. Ouais. Avec le demi-cercle, يكون voilà. المهم هاد البلاصه ما غاديش نرسمها لان غادي نحتاجها في لا سويت. بغيت هاد ليسباس. المهم le demi-cercle voilà. Donc ça continue et s'arrête sur l'axe OZ. غنسميه L θ. La ligne de coordonnées à θ variable. Mon point M, mon point M'. ها هو دابا M' فين غيكون. La distance M'. La distance M' اللي هي un arc. Faites attention, هنا c'est un arc. La distance M', c'est un arc. L'angle ديال هاد l'arc هو dθ. C'est une variation de θ dθ. Et comme elle a un rayon petit r, donc directement ce sera r dθ. هذا le dl à θ variable. ها هو الرسم ديالو, donc elle est là. Et puis orienté, غادي نكتبو d de l à θ vecteur. يعني je cherche le vecteur M'. M'. Sachant que هذه deux points غيكونوا infiniment voisins, ياك هذه راه c'est une hypothèse اللي هي ديما valable. À tel point, bien, on peut orienter le vecteur par sa tangente. Donc, bien, on définit le vecteur tangent, on se met Eθ, tangent à deux cercles, ou là, la portion, en M. Donc, il est perpendiculaire à ER. Puisqu'il y a un rayon ER ou qu'il y a la tangente, donc Eθ et ER, elles sont orthogonaux. Alors, je peux diriger la quantité M' par le Eθ. C'est plutôt Eθ. Alors, je vous la quantité l'autre. لأن دائما كيكونوا les trois déplacements vu qu'on est dans un espace. D de L à phi variable. راه في l'ordre direct هو هذا R θ phi ماشي R phi θ. Égal. Attention معايا toujours la même chose, la figure غادي نفاليو phi. Phi هو هذا هو هذا. ياك؟ Phi, c'est beaucoup plus significatif car c'est l'angle directement entre EX et la droite HZM. Il a pris tout c'est sa projection sur le plan OXY. Donc je dis on a.
Alors, il y a qu'on vérifie tout en gardant le R et le θ constant. Alors, j'obtiens quoi? J'obtiens avec le cercle que je vais vous dire. Là, on est obligé, le point d'Yanna, il y a un cercle de centre HZ, et de rayon ρ. La ligne de coordonnées, L phi. La ligne de coordonnées L phi, ou le cercle de maintenant, on interrompu. Il y a L phi. On a une portion. Le M reconnaît, le M le point initial, le M prime. Voilà le M prime. هذاك راه اللي اونكادري بواحد لونغل اللي هو دي دو في. هاد لونغل اللي كتشوفو هنا هو لا فارياسيون دو في دي دو في. واشنا هو لو غايون ديالو؟ هو ديال هاد لاك، لو غايون ديالو هو راه لي سونطريون اش زد. دونك هذا غيكون هو غو ياك دي دو في. غو دي دو في لا لونغور ديال هاد لاك. غو est égal à R sinus θ. Donc on peut le noter égal R sinus θ d de phi. Ou هذاك كي داير le dessin ديالو elle est comme ça. Donc elle est comme ça. Faites attention, elle est dans un plan horizontal. Elle est dans le plan O M, le plan OZ, ensuite ça. Voilà, l'intersection. Si vous prolongez de la droite, vous avez l'intersection là. Avec le plan horizontal, il y a le plan MX, Y. C'est le plan horizontal. On orienté le déplacement élémentaire à phi variable. Avec un R, sinus θ fois ماشي ER, ماشي θ. Par contre, غادي نحاول نرسم un vecteur tangent لهاد l'arc. Et là, الله يرضي عليكم, pour le voir facilement, là, je le retrouve ici. هاد l'arc راه هو هذا. Donc هذه هي la projection ديال M' وهذه la projection ديال M. هذه la projection ديال M, هذه la projection ديال M', وهاد la longueur اللي عندكم هنا راه سي لا ميم اللي غنطيح فيها هنايا. Les plans sont parallèles. وقلنا هنا كاين دي دو في. شكون هو الفيكتور اللي غيكون طونجون لهاد l'arc اللي خديناه في السونس كرواسون؟ غيكون هو هذا لو فيكتور. اش كنسميوه؟ سي لو فيكتور طونجون، سي لو رو، لو رو ولا او دو رو. نعاود نرسمو هنايا غيكون طونجون او رو. هنا راه غيكون داكشي مشارجي. دونك هاد l'arc غيكون ديريجي بار E rho. ماشي euro. E phi, pardon. C'est le E phi. E phi. C'est en relation avec le phi. ماشي euro, غلط. La euro, ouais, là. Dans la E phi. Pardon, c'est le E phi. Le E phi. Portez pas. E phi. E θ. ER. Bien. Alors, après, on va les déplacements, les surfaces élémentaires. On va les D2S, les surfaces élémentaires. Alors, on a trois expressions. Ça dépend des deux déplacements que l'on va effectuer. Là, on va analyser le déplacement élémentaire. On va faire un seul déplacement, une seule variation de des paramètres. Par contre, le 2DS, on va faire deux déplacements, on va faire deux variations. Donc, il y a R θ ou la θ phi ou la phi R. Avant de parler de 2DS, on va faire la base un peu spéciale, une base اللي تكريت عندنا هنايا. تخلقات واحد لا باز اللي هي لا باز ER هو هذا. نحي هنا وندير لكم هنا يبان ER. كاين ER, Eθ, Eφ. هاد les trois vecteurs sont des vecteurs unitaires et en même temps ils sont orthogonaux. ER, Eθ, Eφ forment une base.
هي اللي كنسميوها لا باز R E θ E phi هي اللي كنسميوها لا باز سفيريك. سي لا باز سفيريك اللي هي اون باز مختلفة على لا باز كارتيزيان اكس و زد. هنا غادي نفكروا باش نلقاو العلاقة بين لا باز سفيريك و لا باز كارتيزيان. هذه سي اون باز فيكس، سي ان روبير فيكس. هذه سي اون باز موبيل qui peut changer d'orientation selon la position du point M. alors كيفاش ممكن نلقى هاد العلاقة بين هاد لا باز سفيريك و لا باز كارتيزيان؟ غترجعوا معايا شوية اون اغيير وغادي تلاقاو بان هنا جا شنو؟ جي لو اورو، داك اللي كنت هضرت عليه قبيله. لو اورو راه هو هذا اون فيت اورو اللي هي لو فيكتور unitaire qui dirige les variations d'euro que je le retrouve ici راه حتى هو كاين هنا. وفي لا ديرنيير فيديو عطيتكم العلاقه بين لا باز سيلندريك و لا باز كارتيزيان، وما عرفت واش قلتها ولا ما قلتهاش، بان لا باز ça c'est la base cartésienne. La base cylindrique, il est déduite de la base cartésienne par une rotation phi autour de l'axe EZ. هنا كنخرجوا la base cylindrique من la base cartésienne par une rotation d'angle phi autour de EZ. Alors puisque je tourne autour de EZ, donc forcément le EZ غيكون un vecteur commun بين هذه deux bases. Il est fixe, la rotation est faite autour de EZ. Par contre, le X va générer un autre vecteur, va changer de position. On voit le vecteur euro, l'angle phi, euro, il y a quand même rotation phi autour de EZ, 4EX, 4 appelé comme euro. Et pour compléter la base, il y a le E phi. Le E phi, le troisième vecteur, on a complété lié à la base euro EZ. Ou là tout simplement, et le vecteur unitaire qui est dirigé la ligne de coordonnées à phi variable. On a regardé à rho variable. Le passage de la base, il est traduit par une figure plane. Dans la figure plane, on peut le visualiser dans l'espace, mais c'est beaucoup plus simple à faire dans un plan. Alors, la figure plane, il a besoin de dire très pratique. On utilise les couleurs. On utilise les couleurs. Donc, on a dit euro, on a dit E phi, on a dit EZ. Donc, la base cartésienne, la base cylindrique, il y a une figure commune, il y a une figure plane. La figure plane, on a fait E. Voilà, on fait un EZ, on est perpendiculaire au tableau. Il y a une vue suivant la direction EZ. Donc le EZ, il est sortant, j'ai les mains. On a EX, on a EY. C'est la base cartésienne. On a la base cylindrique. La base cylindrique fait le EZ, c'est toujours le même EZ, mais le euro a un angle phi مع x. ها فين غيكون اورو وها فين غيكون او phi. وهنا θ باردون هنا phi وهنا لو ميم انغل phi لان هادو دي باز orthonormées. ديما هاد لي زونغل عافاكم هاد لي فارياسيون de préférence quand on le sens positif. Bien. Et on va essayer de faire la même chose pour voir autour de quel axe on va faire la rotation afin de retrouver la base sphérique. Les ER, Eθ, E phi. Autour de quel axe on va ben on doit aller E phi. E phi اللي عندكم في les coordonnées cylindriques هو le même E phi اللي عندكم في les coordonnées sphériques. هذا ديال les coordonnées cylindriques هو le même اللي كاين في les coordonnées sphériques ولا العكس. Le même اللي كاين في les coordonnées sphériques
qu'on retrouve les coordonnées cylindriques. يعني implicitement, la rotation est faite autour de E phi. La rotation est faite autour de E phi. Donc c'est un angle, c'est un vecteur constant commun بين les deux bases. هو E phi, E phi. وهذا l'angle est noté θ. المهم كاين θ كاين θ بوان كاين θ سكوند. هنا كنهضروا على لونغ ما كنهضروش على لا فارياسيون دو لونغ لان لا فارياسيون دو لونغ غتكون هي θ بوان اللي هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال هذا لاس بارابور لهذا باز. ايوا باغ انالوجي مع هذا الديسان اللي عندكم هنا غادي نحاول ندير لا ميم شوز. غنرسم واحد لا فيغور بلان. الوغ ما فيغور بلان غيكون فيها او في هو لي بيربونديكولار للطابلو. او في اللي غيكون كومان مع لا باز sphérique. D'avance, je le retrouve ici, E phi. Mais compléter ma base cylindrique, la base sphérique. La base cylindrique a fait E phi. Il y a une dima direct. Alors la base cylindrique, il y a euro, E phi, EZ. Donc il a dit E phi, EZ, ou E rho. Alors le sens direct. ديال هاد بازا او زد كيمشي لعند اورو. فات اتونسيون باش ما تقلبوهمش لان الا قلبتوهم درتو هنا اورو درتو هنا او زد راه هاد لو فيكتور او فيغس يكون اونطرون ماشي سورطون لان غيكون ديك الساعه لو سونس ديريكت هو هذا. في لو سونس ديريكت غادي نانديكي لونغل تيتا. اذا هنا بلونغل تيتا اش غنلقى؟ غنلقى تيتا EZ, voilà. EZ غيعطيني E θ. EZ غيعطيني ER. لا. C'est ça. EZ كيعطيني ER. لا هذا يعطيني ER. EZ غيعطيني ER بلونغل تيتا. هاو تيتا كاين بين EZ et ER. C'est direct. Alors, puisque le Eθ il est perpendiculaire à ER, donc je retrouve le même angle هنايا وغيكون هذا هو E θ. وفين لا باز سيلندريك لا باز سفيريك؟ لا باز سفيريك هي ER Eθ E phi اللي هي une base directe ER Eθ E phi. واقيلا واضح تيبان ليا واضح. سينو عافاكم راه هاد لي فيغور كلهم تقدر تدوروهم بي سور دو دوروهم بي دوروهم بون الا دورتيهم دو بي راه غطيح في هاد لا بوزيسيون. لا ميم شوز au lieu d'avoir x هنا vertical ascendant descendant vous pouvez l'avoir هاد le x في هاد la direction. Donc il suffit de faire tourner هاد la figure كلها بي سور دو et ça change rien. On aura toujours le même sens direct, toujours les mêmes angles, l'ensemble des vecteurs est dans le P sur 2. Il y a l'orientation, vous pouvez orienter les bases en faisant des rotations autour de l'axe avec angle brut. Une petite remarque, je ne peux pas regrouper les deux figures dans une seule. Les axes de rotation sont différents. هذيك كتدور على EZ, هذيك كتدور على E phi. نتلاقى من هذه les deux figures. Regardez s'il vous plaît, les deux figures, je peux projeter, soit projeter la base sphérique dans la base cartésienne, ou projeter la base, projeter la base sphérique dans la base cylindrique, ou projeter la base cylindrique dans la base cartésienne. هذا déjà درتو في la vidéo précédente. اللي هضرت على la relation بين les vecteurs ديال la base cylindrique مع les vecteurs de la base cartésienne. هنا اش غادي ندير لكم؟ غندير لكم juste la projection de la base sphérique dans la base cylindrique. Après, on va dire cylindrique mais cartésien. Comme ça, on peut trouver la projection de la base sphérique dans la base cartésienne à travers le passage de la base cylindrique. La base cylindrique, il fait le lien. Regardez, il fait le lien entre la figure ou la figure. Donc, quand je projette là, je peux refaire la projection dans la base cartésienne. Alors, بالنسبة لهاد la projection, اش غادي تكون؟ Eθ. ندير واحدة اللي هنايا E يلا نبداو ب ER. نبداو ب ER حسن اللي هو لو بروميي فيكتور ديال لا باز سفيريك. ER هو هذا. دونك غيكون فيه كوس تيتا EZ
Là qu'on fait plus sin θ euro. D'accord, qu'est-ce qu'on dit? Quand on projette la base sphérique sur la base cylindrique. Cet euro, il y a une expression en fonction de la base cartésienne. Il y a le lien entre la base cylindrique et la base sphérique. Nous avons le θ. Le θ, le deuxième vecteur de la base sphérique, qu'est-ce qu'il fait? Moins sinus θ EZ, ou تساوي cos plus cos θ euro. De même, les racons projetés euro, je le remplace. Il y a E phi de la base sphérique, est le même, il est conservé dans la base cylindrique. Normalement, on a des espaces pour retrouver finalement la base sphérique en fonction de la base cartésienne. Voilà qui est assez facile à faire. On va les surfaces élémentaires. Les surfaces élémentaires, ça dépend des deux variations de l'indiro. La variation R et θ. Flambe, on va R θ. Techniquement, comme je l'ai dit, l'expression, il suffit de faire le produit de R R de θ. Donc, on va R de R de θ. بالرسم ديالها غندير هذه دو فارياسيون يعني غندير دي دو ار ها هو دي دو ار ها هو دي دو تا يعني دي دو ار ومن بعد كنقلب واحد لونغ كنلقى هذا ليليمون دو سيرفاس. هنا عندكم ام وهنا عندكم ام بري. هنا عندكم ام سميتو ليا وهنا لو ام بري ياك. هنا ام هنا ام بريم. هنا سي كونت ملي كنديرو اون فارياسيون ديال تيتا. داك عرفتي اش كنقول؟ فارياسيون ديال تيتا يعني كنكون هنا سي لو تيتا كي فاري. هنا ملي كنفاري لو غايون يعني لو غايون كيكبر لو غايون كيكبر لو غايون كيكبر لو غايون كيكبر لو غايون كيكبر. هذه هي لا سيرفاس اللي كنلقى. ليكسبرسيون ديال لا سيرفاس هي هذه. هنا عندكم ار دي تيتا وعندكم هنا عندكم هنا دي دو ار يعني كنكومبيني هاد الديبلاسمون مع الديبلاسمون. واخا الا بغيتو دي دو اس نديرو دي دو اس vecteur orienté, alors on peut le faire rapidement, très rapidement. بلا ما نرجعو لذاك البرودوي فيكتوريا. ياك دابا راه تعلمتو شويه غادي ناخذ ديريكتومون هاد لا كونتيتي سكالار اللي هي ار دي تيتا غنوريونتيها بلا نورمال يعني لو فيكتور بيربونديكول à la surface. هاد لا surface اللي دون كل بلان اللي دون لو بلان ER E تيتا ER E θ. قلنا هذا راه عنده E θ اللي اورينتي ب E θ هذا اورينتي ب ER. دونك هاد لا سيرفاس راه كاينه في ER و θ. دونك لا نورمال ديالها هي E phi. ايوا هادي راه بورتي بار E phi. ER E θ هادي بورتي بار E phi يعني لا رسمتو لو فيكتور بيربونديكولار غيكون هو E phi. جو ديسين نامبورت كومون. المهم راه إلي ER نحاول نرسمو بحال هكا باردون. هذا لو ام بريم هذا مون فيكتور او في. لاحظوا مزيان هنا غيكون او ار هنا غيكون او تيتا. هنا غندير البرودوي فيكتوريال ديال او ار مع او تيتا او ار فيكتوريال او تيتا غيعطيني لو او في. المهم لي نورمال لهاد لا سيرفاس او في. ياك D2S à θ est phi variable. On dit le produit de la juge. Donc on a R carré sinus θ d θ d2 phi. Je sais pas, je reviens pas. R sinus θ d phi, R sinus θ d phi, R d θ, R d θ. كده رسمي في المرسوم. Normalement, je dois changer de couleur. C'est bien.
نعاود نمسح هادشي وغنديرو بين اوتر كولور. دونك دي دو اس à θ et phi variable. Ça sera R carré sinus θ dr d phi. كنضرب هذا في هذا مع هذا كنديرو البرودوي. نشوفو الديسان ديالو. غنكومبيني هاد جوج. غنكومبيني هاد جوج. يعني فوالا مون بوان دو ديبار M. غندير ان بروميير ديبلاسمون دي θ. بعد غندير ان دوزيام ديبلاسمون دي في. هاهو دي في. لو M prime غيكون هنا. هذا هو لو M prime. من بعد جو كومبليت ياك جو كومبليت با لي زوطر زارك غنطيح في هاد لا فورم بحال الا قلتو واحد لا بورسيون ديكوبي على اون سفير اون بورسيون ديكوبي على اون سفير هنا غيكون فيها لا فارياسيون ديال تيتا دونك هنا لي زارك اللي غتلقاو اللي كتفاريو تيتا هنا لي زارك اللي غتلقاو اللي كتفاريو في دي اس اورينتي θ et phi variable. غناخد لو موديل ديالو ولا لا كونتيتي سكالير R sinus θ dr d phi غنبورتيها باغ لا نورمال. بما ان خدمت بهذا وبهذا ساشون كو جي لو M et لو M prime هنايا دونك انا خدمت باش انا خدمت E θ انا خدمت باش E phi دونك هذا غيكون اورينتي باغ ER هذا غيكون بورتي باغ ER ما معنى ER يعني ER c'est le vecteur perpendiculaire à la surface élémentaire. Là, il y a une surface infinitésimale. يعني on peut la considérer comme une surface plane. ER. A dit E phi a dit ER. مزيان غادي نشوفوا le D2S à phi et R variable. وalors on va dire هذا ونضرب هذا. Donc غتكون R sinus θ D2R pardon, D2R, D2phi. Maintenant, D2R هي هذه, R sinus θ d phi, il y a de la quantité هذه. Donc voilà l'expression de l'élément de surface اللي كنفاري le phi et le R. يعني كندير deux déplacements. Alors نرسمو voilà mon point M. هذا le point M ديالي, OK. غندير les deux déplacements. غندير هاد déplacement ER وهذا. ولكن راه مازال ما ساليت غندير لو déplacement E phi. وهذا هذا اللي كتشوف هنا ماشي هذا دونك جو في اسيي دو لو ميتر شويه على لوريزونتال او في هذا باردون هذا دي دو ال في دونك اون فارياسيون دو في اون فارياسيون دو ار فوالا اون فارياسيون دو ار دي دو ار فوالا اون فارياسيون دو في دي دو في الوغ ملي غادي نكمل غيكون هذا الارك هنا وغيكون هذا هنا ياك لو ان بريم كاين هنا فاش كاين لو ان بريم يعني تو سامبلومون هاد لي زارك هادو ملي كنفاريي اش ار جي زوبتيان ملي كنفاريي ار بدا ار وهاد لي سيغما كنحصل عليهم ملي كنفاريي في هادي اش قلنا عليها هادي قلنا عليها سي سيرفاس بلان هادي سي اون بورسيون من لا سيرفاس دون سفير هادي راه واحد لا بورسيون لا قطعتوها من ان كون ما عرفتش كيبان لكم هادشي ولا لا لان ملي كتفاري ار و تيتا ملي كنفاريو ار و تيتا لاحظوا معايا نفاريو ار من 0 تيت بلس انفيني غيعطيني هذا دومي دروات ملي غنفاري هذا دومي دروات غنفاري بها من 0 تيت بي غتعطيني ان دومي بلان دونك هاد لا بيت سيرفاس كاينه في ان بلان لو دومي بلان اللي ديليميتي بار هاد لاكس او زد اي il contient لو بوين ام يعني هو هذا دونك هاد لو ساكل راه كاين في داك لو دومي بلان اللي كنهضر عليهم دونك هادي سي اون بيت سيرفاس ديكوبي من ان بلان دونك il est plan. Par contre, ملي كنفاري تيتا في شوفوا مزيان ملي كنفاري تيتا في توت اون كاردون ار كونستون الا كاردينا ار كونستون هاد المسافه كونستون فارينا تيتا وفارينا في فارينا تيتا من 0 تيت بي كنحصلوا على هاد لو دومي سيركل درنا ليه 0 دو بي هاد دومي سيركل اون اوبتيان اون سفير دونك هنا vous avez la surface d'une sphère نديكوبيو اون بتيت بورسيون من هاد لا سيرفاس غنطيحو بهذا دونك هاد لا فورم راه سي اون بورسيون على لا سيرفاس دون سفير كنوريونتيها par le vecteur perpendiculaire normal et هو ER. هنا كنوريونتيو par le vecteur perpendiculaire غيكون هو E phi لأن حنا خدامين في ER E تيتا دونك غيكون E phi غير هاد E phi واقيلا راه داخل هاد E phi راه إلي أوريونتي في لوتر سونس E phi إلي أوريونتي في لوتر سونس
المهم راه perpendiculaire هادي في le sens direct. Le sens direct ça veut dire voilà ER, voilà Eθ, le produit vectoriel ديالنا كيعطينا le E phi. Donc c'est une portion d'un cône. لاحظوا معايا ملي كنفاري phi مع R. ملي كنفاري R, regarde ملي كنفاري R tout en gardant θ constant, راه كنحصل على هذا demi droite. دابا نفاريو phi, ندوروا هذا demi droite ب 2 pi. On obtient quoi? On obtient un cône. Le sommet ديال le cône هو le point haut. Mais il est infini à deux cônes. يعني l'autre génératrice ديال le cône, هذه la génératrice de ce côté-là. De l'autre côté, il y a une génératrice بحال هكا, de telle sorte que nous avons ici le même angle θ. Où la base ديالو راه elle est de rayon infini. La base de le cône, elle est de rayon infini. Sinon à la hauteur Z, la base ديالو elle est de rayon ρ. ولكن هذا ρ ملي كان يكون Z infini كيولي ρ هو infini. داكشي علاش هاد لا فورم il était découpé على la surface d'un cône, la surface latérale d'un cône. المهم هادشي راه قلت لكم بحال هكا, جيسبر باش تكونوا فهمتوه. D2S phi R égal, قلنا غناخذوا الموديل ديالها اللي هي R sinus θ D2R D2 phi, غنوريونطيوه بلا نورمال. والا كنا حنا كنفاريو في وكنفاريو R, ملي كنفاريو في كنكونوا في E phi, ملي كنفاريو R كنكونوا في ER, donc forcément هادشي est comporté par Eθ. Sinon, c'est très facile à faire. Il suffit de faire le produit vectoriel de la juge. Dire هذا vectoriel هذا, غتلقى E phi vectoriel ER, E phi vectoriel ER كيعطيك Eθ. دير هذا فيكتوريال هذا غتلقى ER, دير هذا فيكتوريال هذا غتلقى E phi. ديما كنديروه في السونس ديريكت لان هاد لي كونتيتي سي دي كونتيتي اللي هما بوزيتيف. دونك كنحاولوا نديروه في السونس ديريكت باش يطلعوا لينا هاد لي سيرفاس بوزيتيف. ايوا هادشي اللي عطا الله. نشوفوا دابا la dernière quantité, les D2V. D2V, voilà, D2V. Le D2V. Le D2V qui m'a qu'un a une seule expression. Acheter l'expression, il y a le produit de les trois variations, les trois déplacements. Donc il y a un ordre donné, on a dit R au carré, il y en a qu'on a R et qu'on a R. Ensuite, on a dit sinus θ, il y a, on a dit dr de θ dφ. dr de θ dφ. Le volume, c'est une interprétation le produit mixte. Donc voilà les trois vecteurs. Vous pouvez réaliser un produit mixte en ordre direct. Il y a le produit de la juge, ou le produit vectoriel de la juge, ou le produit vectoriel de la juge. Et vous aurez toujours 9 expressions. Alors, on dira un petit dessin de volume. Je pense que ça sera tout. Le petit volume bizarre. C'est une combinaison de trois surfaces. Quand les surfaces quand combiner les déplacements, ou les volumes on combiner les surfaces. يلا نحاول نديرو بهاد لا كولور, نديرو بالكحل, يلا نديرو بالكحل. هذا لو بوين ام دو ديبار. فوالا قلنا غنديرو les trois déplacements à la fois, provisoirement on a deux déplacements, mais il y aura la troisième variation. هاو ER ياك هاو هاي الدر plutôt هاي الدر suivant ER, هاي la variation ديال θ, هاي la variation ديال phi. variation ديال R نكبروا شويه باش يبان لكم مزيان. هاهي لا فارياسيون ديال تيتا, هاهي لا فارياسيون ديال في. خديت هاد الديبلاسمون, هاد الديبلاسمون, هاد الديبلاسمون. هنا دي دو ار, وكون درنا ان سول ديبلاسمون غيكون امبريمي هنايا, وكون درنا دو ديبلاسمون غيكون امبريمي هنايا. مع فيكتور وا ديبلاسمون فوالا لو امبريم. راه نكومبليتيو premièrement pour avoir les trois faces, les trois surfaces. Pour avoir la surface اللي كتشوفوا هنايا, il suffit de compléter هاد la partie. حتى الوقفه كتكون عندي معوجه. دونك جو reprends dès le début. نحاول نرسمو من هنايا. ياك دونك قلنا لو ام, هذا دي دو ار, هذا دي دو تيتا, هذا دي دو في. اوكي, c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça. Imprime.
Je complète la surface. Voilà la variation de θ, voilà la variation de R. Donc j'obtiens ça. هاني غادي ناشوري بحال هكا، غادي ندير ليه بحال ما هكا. نورمالمون غادي نديرها بالزرق، سي با غراف، سي با غراف. غادي ناشوريها بالزرق، يلاه. غندير لها بالزرق، ندير لها بحال هكا. هادي ملي كنفاريي θ، j'obtiens هادي سيغما. ملي كنفاريي R، j'obtiens هادي زارك. يعني هنا R كيكبر، ياك، هنا R كيكبر، هنا θ كتكبر. θ كتفاري، R كتفاري. مزيان، راه نكومبليتيو هاد لا سيرفاس، غادي نكومبليتيو بحال هكا وبحال هكا. صافا؟ نبداو مزيان. هنا علاش حصلت على هادي شويه اغروندي، دونك غنديرها بالكحل. هنا ملي كنفاريو θ، هنا ملي كنفاريو في. قالت لي هادي راه كاينه هنا، هادي راه كاينه هنا، يعني غيكون عندكم جو كومبليت اون فيت، جو كومبليت. هاد لا سيرفاس راه سي اون بورسيون دان كون، ياك قلنا نقطعو على لو كون، يعني في هاد لي زارك. باردون خصني نديرها بالاحمر. ايوا شحال خصنا، راه هادشي فيه بزاف ديال، خصني نديرها بالاحمر. هادو دوك لي زارك اللي كيعطيونا لا فارياسيون ديال في، وهنا ملي كنفاريو اخ. المهم سي ان بو بيزار، ولكن خصكم تفهموا تو سامبلومون بان هادي هي هادي وهادي هي هادي وهادي هي هادي. سي فري كي يا دي بارتي كاشي، يا دي بارتي كاشي ما نقولش لا. دونك غتكون واحد لا بارتي كاشي بحال هكا، بحال هادي مصغره هنايا، من بعد بحال هادي مصغره هنايا، ياك هنايا، شي حاجه كاشي ديغيغ. دونك هذا هو لو فوليوم élémentaire des deux V. La valeur de le volume, sachant que les points M1' sont des points infiniment voisins, il y a طول في العرض في الارتفاع، يعني هذا نضرب في هذا نضرب في هذا. هذا هو R دي تيتا، هذا هو دي R، هذا هو اللي قلنا عليه R sinus θ دي phi. N'est pas orienté, c'est une quantité scalaire, mais n'est pas orienté. Comme vous voyez, il a plusieurs faces, c'est la 6 faces, donc laquelle on va prendre. C'est pour ça, on le laisse comme ça. Et d'ailleurs, c'est le résultat d'un produit mixte. Comme exemple, de produit mixte, on dirait DR, ER, scalaire, R, dθ, Eθ, vectoriel, R, sinus θ, D2, phi. ايوا على ما اظن هادشي اللي عطا الله في هاد لي كوردوني سفيريك، والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم.